शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो फ़न कुश्ती के हवाले से लाहौर के एक मुनफरिद और मरूफ पहलवान जिसने अपनी शाहज़ोरी और फ़न से देसी कुश्ती के साथ साथ बैनुल अक़वामी मैट रेसलिंग की दुनिया में थरतल्ली मचा दी और मुख्तसर से अरसा के लिए शहाब साकब की सी रोशनी बखेर कर मंजर से गायब हो गया। दास्तान शाहज़ोरा की 59 नंबर किस्त, जो कि इंटरनेशनल रेसलिंग की दुनिया के हीरो, मैट रेसलिंग के बेताज बादशाह और देसी कुश्ती के नामवर शाहज़ोर, एशियन गोल्ड मेडलिस्ट रुस्तम पाकिस्तान अब्दुल मजीद अल मरूफ काला पहलवान माड़ूवाला के मुतल्लक है। नाज़रीन, ये वीडियो खास हमारे कुछ व्यूवर्स की फरमाइश पर बनाई गई है। ये वीडियो अलहाज मुबशर इकबाल लोल उस्तादां वाला, निशान सियालकोट गोल्ड मेडलिस्ट भतीजा अनायत पहलवान उस्तादां वाला, फहरे हिंद सितारा हिंद मरहूम सियालकोटी के ताउन से बनाई गई है। नाज़रीन, उर्दू पेजेस फ़न पहलवानी के मतलब सवाने हयात पर मबनी वीडियोस बनाने वाला आलमी सतह पर सबसे बड़ा चैनल है और हम बिला तफरीक पहलवानों पर बहुत मेहनत और तहकीक के बाद वीडियोस तैयार करके नाज़रीन की खिदमत में पेश करते हैं। हक़ाइक़ को जुटलाया नहीं जा सकता। अपर पंजाब की तरह जनूबी पंजाब के शाहज़ोर भी हमारे दरख्शिंदा सितारे हैं। कोई याकूत है तो कोई मरजान है, जिन पर फ़न पहलवानी हमेशा नाज करती रहेगी। हम सब भाई भाई और पाकिस्तानी हैं, और पहलवान जनूबी पंजाब के हों या अपर पंजाब के, सभी पहलवान हमारे अनमोल हीरे हैं और हमें इन पर बड़ा नाज और फख्र है और रहेगा। मगर हमारे कुछ दोस्त अपने गैर मरूफ चैनल पर मफरूज़ों की बुनियाद पर फ़न पहलवानी के नाम से लसानी तासुब के मुर्तकब हो रहे हैं। फ़न पहलवानी से नाबलद ये तबसरा नगार फ़न पहलवानी की तारीख को ही मसख़ नहीं कर रहे, बल्कि लसानी और इलाकाई तासुब को फैलाने की नाकाम सही कर रहे हैं। हम आलमी सतह पर फ़न पहलवानी के सबसे बड़े चैनल उर्दू पेजेस की तरफ से इन तबसरा नगारों को हर किस्म की लसानी इलाकाई इम्तियाज़ात और तासुबात की नफ़ी की तलकीन करते हैं। बिला तफरीक जनूबी पंजाब और अपर पंजाब जस्ते वाहद की मानद हैं। इनकी तासुबाना सोच का ये अंदाज़ा सिर्फ गलत ही नहीं बल्कि जाहलाना है। अपर पंजाब और जनूबी पंजाब के मबैन दरारें डालने, लसानी और इलाकाई तासुबात फैलाने वाले इन तबसरा नगारों का रास्ता रोकना होगा, ताकि फ़न पहलवानी का टमटमाता हुआ चिराग बुझने न पाए। हमारे चैनल की तमाम वीडियोस चैनल के लीगल एडवाइज़र की नज़र से गुजर कर आप सब तक पहुँचती हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान का मशहूर मरूफ शाहज़ोर मजीद माड़ूवाला 1 जनवरी 1963 को लाहौर में पैदा हुए। इनके वालिद बशीर पहलवान का ताल्लुक बट कश्मीरी ख़ानदान से था और उनका आबाई ताल्लुक किला दीदार सिंह से था। बशीर पहलवान अपने दौर के कबड्डी के नामवर खिलाड़ी थे और खेल के दौरान अपने हरीफ को जोरदार थप्पड़ मारकर ज़मीन पर पटक दिया करते थे, जिस वजह से माड़ूवाला के नाम से मशहूर हुए। अब्दुल मजीद अपने 2 भाइयों में पहले नंबर पर थे। बशीर पहलवान माड़ूवाला को अपने बेटे अब्दुल मजीद को पहलवान बनाने का इतना शौक था कि नामसायद हालात के बावजूद दरवाजे से भैंसें न हटाईं ताकि काला पहलवान की तैयारी में खुराक, दूध, मक्खन की कमी न आए। इब्तिदा में वो इतना फर्तीला नहीं था, हर कोई अखाड़ा में उसे पछाड़ देता था, जिस पर उसका बाप घबरा गया कि यह पहलवान बनेगा कि नहीं। इकराम पहलवान चैंपियन इंग्लैंड का ताल्लुक भी किला दीदार सिंह से था और काला माड़ूवाला के वालिद बशीर पहलवान के साथ बोलू पहलवान के अखाड़ा में इकट्ठे जोर किया करते थे। लिहाजा बशीर पहलवान ने अपने बेटे अब्दुल मजीद को इकराम पहलवान की शागिर्दी में दे दिया। इकराम पहलवान ने अपना सारा फन दिन रात की मेहनत मशक्क़त से अपने शागिर्द काला माड़ूवाला को मुंतकिल करना शुरू कर दिया और थोड़ा ही अरसा में काला माड़ूवाला ने अपनी शाहज़ोरी से पंजाब भर में तहलका मचा दिया। काला माड़ूवाला ने अपनी ज़िंदगी की पहली कुश्ती सियालकोट के तालाब शेख मौला बख्श में, सियालकोट में फ़न पहलवानी के मरूफ खलीफा ख़ानदान के खलीफा हालत जवेद मुगल के कज़न खलीफा अब्दुर्रहमान के शागिर्द कुक्कू पहलवान लोहार के साथ लड़ी। दोनों पहलवानों ने अपनी ताकत और फन का खूब मुजाहरा किया और 20 मिनट की कशमकश के बाद काला माड़ूवाला ने कलाजंग दाव लगाकर कुक्कू पहलवान को शिकस्त दे दी। इस कुश्ती के बाद काला माड़ूवाला की दूसरी कुश्ती खलीफा अब्दुर्रहमान के ही शागिर्द परवेज़ पहलवान हकीम वाला सियालकोटी के साथ
तलाब शेख मौला बख्श में हुई, जो कि बराबर रही। काला पहलवान माड़ूवाला की असलम पहलवान टोबे वाला पट्टा हयात पहलवान टोबे वाला के साथ सियालकोट के तलाब शेख मौला बख्श में 2 कांटेदार कुश्तियां हुई। पहली कुश्ती में दोनों ही जब आमने सामने हुए तो असलम पहलवान टोबे वाला ने अपने मद्दे मुकाबल काला पहलवान की बगली डूब कर उन्हें आगे रख लिया। काला पहलवान ने बड़ी फुर्ती से असलम टोबे वाला के हिसार से निकलने की कोशिश की, लेकिन अपने ही जोर से फिसल कर गिर गए और मुस्तफा ने असलम पहलवान टोबे वाला को फातेह करार दे दिया। काला माड़ूवाला ने अपनी शिकस्त का एतराफ़ किया और असलम टोबे वाला को मुबारकबाद पेश की। इन दोनों पहलवानों के दरमियान कुछ वक्फे बाद एक और कुश्ती मुनक्कद हुई, जिसमें मुंसिफी के फ़राइज़ अपने वक्त के बहुत बड़े एथलीट चौधरी मुबारक अली चीमा साहब ने सर अंजाम दिए। इस कुश्ती में काला माड़ूवाला ने असलम पहलवान टोबे वाला को शिकस्त से हमकनार किया। 17 अप्रैल 1981 को लाहौर में जेदा पहलवान शेहुपुरिया पट्टा शीदा पहलवान मनेला चैंपियन को यूसुफ दंगल में शिकस्त दी। इस दंगल की बड़ी जोड़ गोगा पहलवान चैंपियन पंजाब गुजरांवालिया और फहर पाकिस्तान जारा पहलवान के माबैन थी। काला माड़ूवाला की शाहद पहलवान रंगपुरिया सियालकोटी के साथ 2 कुश्तियां हुई। पहली कुश्ती 1982 को मिंटू पार्क लाहौर में मुनक्कद हुई। इस दंगल का इनेकाद नेशनल स्टाइल रेसलिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद तारिक भट्ट लाहौरी और उनके साथी जज भट्ट मरहूम लाहौरी ने किया। 10 घंटा चलने वाली इस कुश्ती में दोनों पहलवानों ने दावपेच का खूब मुजाहरा किया। शाहद पहलवान सियालकोटी उम्र में काला पहलवान से तकरीबन 15 साल बड़े थे। 10 घंटा बाद शाहद पहलवान सियालकोटी कुश्ती जारी न रख सके और बिलाहर मुंसफा ने काला पहलवान को फातेह करार दे दिया, जबकि दूसरी कुश्ती सियालकोट के तलाब शेख मौला बख्श में हुई, जिसमें मुंसिफी के फ़राइज़ राजू राकट पहलवान रुस्तमे हलालो इस्तिकलाल सियालकोटी और पहलवानी के मरूफ राइटर और शाहजोर चौधरी हाजी मुजफ्फर अली साहब ने अदा किए। दोनों पहलवानों के मबैन होने वाली यह कुश्ती 10 घंटा बाद बराबर छुड़ा दी गई। नाज़रीन, काला माड़ूवाला की शेर पंजाब काला पहलवान हीरो नंबर 1 के शागिर्द चंद पहलवान लाहौरी के साथ 3 जोरदार कुश्तियां हुई। चंद पहलवान का शुमार अपने वक्त के अच्छे कुश्तीगीरों में होता था। इन दोनों पहलवानों के माबैन पहली कुश्ती में काला माड़ूवाला को शिकस्त का सामना करना पड़ा। दूसरी कुश्ती बराबर रही, जबकि तीसरी कुश्ती में काला माड़ूवाला ने चंद पहलवान को गिराकर अपनी शिकस्त का बदला ले लिया। नाज़रीन, चंद पहलवान इन दिनों साहब फराश हैं। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि उनकी सेहत याबी के लिए दुआ कर दें। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें सेहत कामिल अता फरमाए, आमीन। काला माड़ूवाला की एशियन मेडलिस्ट शाहद पहलवान आटेवाला रुस्तमे पाकिस्तान के साथ 2 यादगार मार्के हुए। पहला मुकाबला 28 दिसंबर 1984 को कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मुनक्कद हुआ, जिसमें दोनों पहलवानों ने अपनी ताकत का खूब मुजाहरा किया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पहाड़ पहाड़ों से टकरा रहे हों। यह कुश्ती आध घंटा बाद बराबर छुड़ा दी गई, जबकि दूसरा मुकाबला 31 जनवरी 1992 को नेशनल स्टेडियम गुजरांवाला में मुनक्कद हुआ, जो कि बराबर रहा। बाद में दोनों की आपस में गहरी दोस्ती हो गई और बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए इकट्ठे शिरकत की। नाज़रीन, काला माड़ूवाला एक खुशकिस्मत और गद्दे की कुश्ती का इंतहाई कामयाब पहलवान था। काला माड़ूवाला का एक बहुत बड़ा कारनामा सन 1986 को साउथ कोरिया में मुनक्कद होने वाली सियोल एशियन गेम्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए 90 किलोग्राम कैटेगरी में ईरान के नामवर रेसलर और एशियन गोल्ड मेडलिस्ट मोहम्मद हसन मुहिबी को हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया। साबिक सदर जनरल ज़ियाउल हक मरहूम ने काला माड़ूवाला को मुबारकबाद पेश की और वतन वापसी पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया और उनके इस एजाज़ पर एक तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें काला माड़ूवाला को हाथी पर बिठाकर शानदार जुलूस की शक्ल में लाहौर स्टेशन से लेकर दाता दरबार तक जुलूस निकाला गया। सन 1987 को मुल्तान में दंगलों के बादशाह मिस्त्री मोहम्मद यूसुफ पेटियावाला लाहौरी और हादना पहलवान ठेकेदार के बाहमी इश्तराक से जश्न आज़ादी दंगल का इनकाद हुआ, जिसमें बड़ा जोड़ जारा पहलवान फहर पाकिस्तान और जुवार पहलवान मुल्तानिया के मबैन था, जबकि तीसरा बड़ा जोड़ काला माड़ूवाला और पहलवानों के मुनफरिद और नजाब पोस्टर बनाने वाले मशहूर ज़माना मजीद पहलवान ढाकेवाला के फर्जंद हलील पहलवान के दरमियान होना था। मगर कुश्ती से चंद दिन कबल
خلیل پہلوان کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے یہ کشتی نہ ہو سکی۔ 13 مارچ 1987 کو پاکستان نیشنل اسٹائل ریسلنگ فیڈریشن کے زیر اہتمام لاہور کے عتیق اسٹیڈیم میں رستم لاہور کے ٹائٹل کے لیے ایک عظیم الشان دنگل منعقد ہوا، جس کا انعقاد مستری محمد یوسف پیٹیاں والا لاہوری، خادم پہلوان ملتانیہ ٹھیکیدار اور حاجی بشیر المعروف پا بھلا دھوبی پہلوان نے کیا، جس میں منصفی کے فرائض شیر پنجاب کالا پہلوان ہیرو نمبر 1 اور حاجی افضل پہلوان نے ادا کیے۔ رستم لاہور کے اس دنگل میں کالا ماڑو والا کی جوڑ لاہور کے نامور شاہ زور سلاوا پہلوان لاہوریا پٹھا بھما پہلوان چوڑی گر کے ساتھ ٹھہر گئی۔ سلاوا پہلوان اس وقت پاکستان کے نامور شاہ زوروں راجو راکٹ پہلوان رستم ہلال و استقلال سیالکوٹی، لالا اعظم پہلوان چیمپئن ایران، بھانجا عنایت پہلوان استاداں والا، فخر ہند ستارہ ہند مرحوم سیالکوٹی، گوگا پہلوان چیمپئن پنجاب گجرانوالیا اور کالا ماڑو والا کے استاد اکرام پہلوان چیمپئن انگلینڈ تک سے کشتیاں لڑ چکے تھے، کیونکہ وہ ان کے ہم اثر تھے۔ عتیق اسٹیڈیم میں تجربے، طاقت اور فن کا مقابلہ ہوا، جسے دیکھ کر تماشائی دنگ رہ گئے۔ 1 گھنٹہ تک خوب مارکا آرائی ہوئی اور کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ منصفہ نے کشتی برابر چھڑاتے ہوئے دوسرے دن کشتی دوبارہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ دوسرے دن سلاوا پہلوان کشتی لڑنے کے لیے نہ آ سکے، لہذا مہمان خصوصی ملک محمد علی ڈپٹی چیئرمین سینٹ اور حاجی مصباح الدین آئی جی پنجاب نے منصفان کے مشترکہ فیصلہ سے کالا ماڑو والا کو رستم لاہور کے ٹائٹل سے نوازا۔ 15 ستمبر 1989 کو کالا پہلوان کی فیصل آباد کے نامور کشتی گیر اور شاہ زور شیخ جاوید پہلوان رستم فیصل آباد کے ساتھ ایک یادگار کشتی ہوئی۔ اس دنگل کا اہتمام پہلوانوں کے معروف ٹھیکیدار اور نامور شاہ زور ارشد بجلی پہلوان لاہوری، ان کے برادران ملک محمد اشرف مرحوم، محمد افضل عرف بھولا پہلوان، ملک آٹوز بھاٹی چوک والے اور ہادم بٹ ٹھیکیدار نے کیا تھا۔ اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد میں منعقدہ اس چیمپئن دنگل کے مہمان خصوصی اس وقت کے ڈپٹی کمشنر محمود بٹ صاحب مرحوم تھے، اور اس دنگل میں منصفی کے فرائض رانا محمد صادق مرحوم نے ادا کیے، جس میں کالا ماڑو والا نے اپنے حریف شیخ جاوید فیصل آبادی کے پٹ چیر کر انہیں آگے رکھ لیا اور نوندر کھینچ کر چاروں شانے چت کر دیا۔ کالا ماڑو والا کی گونگا پہلوان بالی والا رستم ہند کے نواسے مودا پہلوان کے ساتھ ڈیرہ غازی ہاں میں ایک یادگار کشتی ہوئی، جو 1.25 گھنٹہ کی کشمکش کے بعد برابر چڑھا دی گئی۔ ملتان کے نامور شاہ زور اور مونا پہلوان ملتانیہ برادر خادم پہلوان ٹھیکیدار کے مائناز شاگرد حفیظ پہلوان ملتانیہ، جو کہ مودا پہلوان نواسا گونگا پہلوان بالی والا رستم ہند ملتان کے نامور شاہ زور عباس پہلوان ملتانیہ رستم ہانگ کانگ اور بھارت کے نامور پہلوانوں سے کشتیاں لڑ کر اپنے فن کا لوہا منوا چکے تھے۔ کالا پہلوان ماڑو والا کی حفیظ پہلوان ملتانیہ کے ساتھ 2 یادگار کشتیاں ہوئی۔ پہلی کشتی ملتان میں منعقد ہوئی، جو کہ نصف گھنٹہ کی زور آزمائی کے بعد برابر چڑھا دی گئی، جبکہ جڑاوالا میں کالا پہلوان ماڑو والا نے حفیظ پہلوان ملتانیہ کو گرا کر فتح حاصل کی۔ کالا ماڑو والا کی مجید پہلوان پٹھا پپو پہلوان چڑھدا سورج لاہوری کے ساتھ 2 زوردار کشتیاں ہوئیں۔ ایک کشتی برابر رہی، جبکہ دوسری کشتی میں کالا پہلوان نے مجید پہلوان کو شکست سے دوچار کیا۔ ناظرین، کالا پہلوان ماڑو والا نے دیسی کشتی کے ساتھ ساتھ اولمپک سٹائل گدے پر لڑی جانے والی کشتیوں میں بھی حصہ لیا اور پاکستان واپڈا کی طرف سے بین الاقوامی مقابلوں میں بھی شرکت کی، اور 1984 کو بغداد میں منعقد ہونے والی 10th ایشین گیمز میں گولڈ میڈل حاصل کیا۔ سن 1985 کو قائد اعظم انٹرنیشنل ریسلنگ چیمپئن شپ لاہور میں گولڈ میڈل۔ 1986 کو ساؤتھ کوریا میں منعقد ہونے والی 5ویں اور 10ویں ایشین گیمز میں گولڈ میڈل، جبکہ سیف گیمز 1985، 1987، 1989، 1993، 1995 میں لگاتار 5 گولڈ میڈل جیتے۔ سن 1983 اور 1984 کو تہران میں منعقد ہونے والی ایشین ریسلنگ چیمپئن شپ میں 2 سلور میڈل۔ سن 1985 اور 1986 کو انٹرنیشنل گیمز ایران میں 2 سلور میڈل حاصل کیے، اور 23 مارچ 1987 کو حکومت پاکستان کی طرف سے کشتی کے شعبہ میں ان کی شاندار پرفارمنس پر صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی کے ایوارڈ سے نوازے گئے، جبکہ فرانس، جاپان، ایران، عراق، بنگلہ دیش، چائنا، روس، اٹلی، لندن، کینیڈا، امریکہ اور انڈیا کے علاوہ دنیا کے 50 سے زائد ممالک کے کامیاب دورے کیے
اور پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے ملک کے لیے اعزازات حاصل کر کے پاکستان کا نام روشن کیا۔ کالا پہلوان کی فتوحات کا سلسلہ جاری تھا کہ 16 مارچ 1990 کو لاہور کے فورٹریس اسٹیڈیم میں جشن پنجاب کے نام سے دنگل منعقد ہوا، جس میں کالا ماڑووالا کی رستم کروڑ پکا کے نامور شاہزور اللہ وسایہ المعروف وسو بلوچ پہلوان کے ساتھ ایک یادگار کشتی ہوئی، جس میں کالا پہلوان نے اپنے حریف وسو بلوچ پہلوان کو چٹکیوں میں اڑا کر اپنی طاقت اور برتری کا لوہا منوایا۔ کالا پہلوان کی اس فتح پر فن پہلوانی کے منفرد عاشق اور عنایت پہلوان استاداں والا فہر ہند ستارہ ہند کے چھوٹے بھائی حاجی غلام سرور پہلوان استاداں والا کے شاگرد حاجی باؤ محمد اقبال گھمن نے بھاری نقد انعام سے نوازا۔ کالا ماڑووالا کی رب نواز ہنجن رستم لودھرا کے ساتھ ملتان میں زوردار کشتی ہوئی جو کہ برابر رہی، جبکہ ریاست میں منعقد ہونے والے چیمپئن پنجاب دنگل میں کالا پہلوان نے رب نواز ہنجن کو چاروں شانے چت کر دیا۔ ناظرین، کالا ماڑووالا نے اپنے کیریئر کے مختلف مراحل میں بھارت کے کئی دورے کیے اور وہاں کے نامور پہلوانوں سے کشتیاں لڑی۔ کالا ماڑووالا انڈیا میں کالے کے نام سے مشہور تھا اور بھارت کے تقریباً 12 کے قریب ہند کیسری پہلوانوں کو پچھاڑا، جن میں ماسٹر چندگی رام کے چہیتے شاگرد ہریانہ کیسری سریش کمار کو ایسی عبرتناک شکست دی کہ کشتی کے اختتام پر سریش کمار کو اسٹریچر پر لے کر جانا پڑا۔ اس کے علاوہ سنجے کمار، گرمکھ سنگھ لدھیانہ، سبھاش ورما، پورن سنگھ کے بیٹے کیر سنگھ اور سمیر سنگھ جیسے پہلوانوں کو شکست دی۔ بھارت ہر سال 2 دفعہ اس آرزو کے ساتھ اپنے ہند کیسری پہلوان میدان میں اتارتا کہ وہ کالا ماڑووالا کو چت کریں، لیکن وہ ناقابل شکست ہی رہا۔ رستم پاکو ہند عمر بٹ پہلوان گجراوالیہ نے بتایا کہ سن 1991 میں وہ کالا ماڑووالا کے ساتھ بھارت کے دورے پر گئے تو دلی میں کالا ماڑووالا کی ہند کیسری سبھاش ورما سے یادگار کشتی ہوئی، جس میں گرو ہنومان نے کہا تھا کہ آج میرے 2 بیٹوں کی کشتی ہے، دیکھتے ہیں فتح کس کو ملتی ہے۔ کشتی شروع ہوئی تو کالا ماڑووالا نے ہند کیسری سبھاش ورما کو تھکا کر اور بے بس کر کے چت کیا۔ دوسرے دن بھارت کے اخباروں میں بہت بڑی تصویر کے ساتھ لکھا تھا کہ انڈیا کا رستم پاکستانی پہلوان سے شکست کھانے کے بعد اٹھ نہیں سکا۔ کالا ماڑووالا کی بھارت کے پہلوانوں پر ایسی دھاک بیٹھی کہ اکثر پہلوان کالا ماڑووالا کو دیکھ کر ہی روح چھوڑ جاتے اور جس ویٹ کیٹیگری میں کالا پہلوان لڑ رہا ہوتا اس ویٹ کیٹیگری میں نہ لڑتے۔ یہاں تک کہ انڈین ریسلنگ گرو ہنومان کالا ماڑووالا کو اپنا بیٹا کہتا تھا، کیونکہ کالا ماڑووالا نے 4 مہینے گرو ہنومان کے اکھاڑا میں بھی پہلوانی کی تھی۔ گرو ہنومان نے اس کو اپنے اکھاڑا اور دیگر سہولیات دلوانے کی پیشکش کے ساتھ کالا پہلوان کو مستقل طور پر بھارت آ کر بس جانے کی دعوت دی، مگر جذبہ حب الوطنی سے سرشار کالا ماڑووالا نے اسے ٹھکرا دیا۔ ناظرین، کالا ماڑووالا کے والد بشیر پہلوان کی بڑی تمنا تھی کہ ان کا بیٹا کالا ماڑووالا رستم پاکستان بنے۔ جب بھی کوئی عزیز یار دوست ملنے آتا تو وہ اپنے بیٹے کے لیے دعا کا ضرور کہتے۔ رستم پاکستان ٹائٹل کے لیے نیشنل اسٹیڈیم گجرانوالہ میں ہونے والے ٹرائل کشتی میں حاجی محمد افضل پہلوان لاہوری کے شاگرد رستم پاکستان بشیر پہلوان بولا بالا کو شکست دی۔ اس کشتی میں منصفی کے فرائض گوگا پہلوان چیمپئن پنجاب گجرانوالہ نے ادا کیے اور سن 1993 کو پاکستان ریلوے اسٹیڈیم لاہور میں پاکستان کے سب سے بڑے کشتی کے اعزاز رستم پاکستان کے لیے ایک عظیم الشان دنگل منعقد ہوا، جس میں کالا پہلوان نے ننا پہلوان پانا والا لاہوری کو شکست دے کر رستم پاکستان کا اعزاز اپنے نام کیا، اور اس وقت کے وزیر اعظم جناب میاں محمد نواز شریف صاحب نے کالا ماڑووالا کو پہلوانوں کا روایتی نشان گرز بطور انعام عطا کیا۔ ناظرین، یہاں ذکر کرنا لازم بنتا ہے کہ الحاج چودھری بابا شوکت علی پہلوان مرحوم لاہوری صدیق پورہ بادامی باغ والے، جنہوں نے پیشن گوئی کی تھی کہ کالا ماڑووالا ایک دن رستم پاکستان بنے گا، بالآخر ان بزرگوں کی پیشن گوئی اور ان کے والد کی دعاؤں سے کالا ماڑووالا رستم پاکستان بنا۔ 21 جولائی 1995 کو فورٹریس اسٹیڈیم لاہور میں فخر پاکستان دنگل منعقد ہوا، جس کا اہتمام پاکستان نیشنل اسٹائل ریسلنگ ایسوسی ایشن آف پاکستان کے جنرل سیکرٹری محمد طارق بٹ لاہوری نے کیا۔ اس دنگل کی بڑی جوڑ کالا پہلوان ماڑووالا اور پپو پہلوان بارہ رستم لودھرا کے درمیان تھی، لیکن دنگل سے چند دن قبل کالا پہلوان کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے یہ کشتی نہ ہو سکی۔ ناظرین، کالا ماڑووالا کی گجرانوالہ کے نامور شاہزور اور یونس پہلوان ستارہ پاکستان کے بھتیجے
शाहद बाबर पहलवान के साथ 3 कुश्तियां हुई, एक देसी जबकि 2 गद्दा कुश्तियां हुई। फैसलाबाद में होने वाली देसी कुश्ती में काला माड़वाला को फतह हासिल हुई, जबकि मुल्तान में होने वाली गद्दा कुश्ती फसाद की नजर हो गई, मगर कुश्ती के मुंसफान ने पॉइंट्स की बढ़तरी पर काला माड़वाला को फातेह करार दे दिया। जबकि तीसरी कुश्ती पाकिस्तान वापडा की तरफ से गुजरांवाला में मुनक्कद हुई, जिसमें शाहद बाबर पहलवान ने काला माड़वाला को शिकस्त दी। ये काला माड़वाला की जिंदगी की आखिरी कुश्ती साबित हुई। नाजरीन, काला माड़वाला की बड़ी ख्वाहिश थी कि वह पाकिस्तान के नामवर शाहजोर राजू राकट पहलवान रुस्तम हलाल इस्तिकलाल सियालकोटी के साथ कुश्ती लड़ें, लेकिन इन दोनों के दरमियान कुश्ती न हो सकी। अगर इन दोनों पहलवानों के माबैन कुश्ती होती तो कुश्तीगाह में तिल धरने की जगह न होती। नाजरीन, काला माड़वाला ईरान में एक मकबूल शख्सियत था, क्योंकि माड़वाला ने उनके नामवर पहलवानों को शिकस्त दी थी। ईरान हर मुकाबले में अपनी 7 टीमें दाखिल करता था और माड़वाला 7 पहलवानों को अकेला ही शिकस्त दे देता। एशियाई चैंपियन बाबक पहलवान और तख्ती पहलवान का जो हशर माड़वाला ने किया वो तारीख का हिस्सा बन गया, और ईरान के लोग आज भी दौरे पे जाने वाले पाकिस्तानी पहलवानों से माड़वाला के बारे में पूछते हैं। मगर जब उनको पता चला कि माड़वाला इस दुनिया में नहीं रहा तो वो बहुत हैरान हुए और कहने लगे कि इतना अच्छा पहलवान इतनी जल्दी कैसे चला गया। नाज़रीन, काला माड़वाला एक फौलादी चट्टान था। उसकी ट्रेनिंग इतनी सख्त और वो इतना फिट था कि जो कोई भी पहलवान उससे टकराता वो चकनाचूर हो जाता था। वो मुखालिफ फरीक को पहले थकाता और फिर पछाड़ता था। यही हरबा उसने एशियन गेम्स में ईरान के पहलवान हसन मुहिब्बी और इंडिया के सुभाष वर्मा के खिलाफ इस्तेमाल करके फतह हासिल की थी। इसकी जोड़ का कोई पहलवान था तो वो था रुस्तम पाकिस्तान शाहद पहलवान आटे वाला। राकम अपने दोस्त खलीफा खालिद जवेद पहलवान मरहूम के साथ अक्सर लाहौर में फहरे पाकिस्तान जारा पहलवान के यहाँ जाया करते और उनके अखाड़ा में जोर भी देखा करते। एक दफ़ा काला माड़वाला के जोर जारा पहलवान से हुए। जारा पहलवान ने काला पहलवान को बहुत रगेदा, इतना रगड़ा दिया कि अखाड़े के बाहर बैठे हुए शीदा पहलवान, टीटू और दीगर पहलवानों की मुश्तरका राय थी कि काला माड़वाला आज के बाद पहलवानी नहीं करेगा, और अगर करेगा तो इस जैसा पहलवान दुनिया में नहीं होगा। जबकि अगले दिन लोगों ने देखा कि वो अखाड़ा गोड़ रहा है। बकौल जारा पहलवान के कि पता नहीं माड़वाला क्या बला है, जहाँ जहाँ ये मुझसे टकराता है जिस्म पर नील डाल देता है। काला माड़वाला ऐसा कसरती पहलवान था कि अगर लोगों को बतलाएं तो वो झूठ समझेंगे। वो 6-6 हज़ार बैठकें और 2.5 से 3 हज़ार दंड पेलता था। काला माड़वाला को पहलवानी से इश्क था। सुबह पहलवानी, शाम पहलवानी और रात पहलवानी। काला माड़वाला उस वक्त मैदान में उतरा जब पाकिस्तान में पहलवानी खत्म हो रही थी, मगर इसने पहलवानी में नए सिरे से रूह फूंक दी। नाज़रीन, काला माड़वाला ने 2 शादियां की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें 6 बेटियों और 1 बेटे से नवाजा। उनके बेटे मोहम्मद अली अलमरूफ सोनू पहलवान ग्रेजुएशन कर चुके हैं और आजकल फहरे पाकिस्तान जारा पहलवान के शागिर्द और शाहिया पहलवान के पोतरे। चंद पहलवान लाहौरी से देसी कुश्ती के साथ साथ मैट रेसलिंग की तरबियत भी हासिल कर रहे हैं। मोहम्मद अली ने पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से मुनक्कद होने वाली 7th और 9th इंटर स्कूल एंड कॉलेज गेम्स में पहली पोजीशन हासिल करके गोल्ड मेडल हासिल किया और इंटर बोर्ड स्पोर्ट्स कमेटी गुजरांवाला बोर्ड के मुकाबलों में भी पहली पोजीशन हासिल की और मुस्तकबिल में उनसे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। जबकि काला माड़वाला का छोटा भाई जवेद उर्फ गुड्डू भट्ट पहलवान आजकल पाकिस्तान वापडा में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। नाज़रीन, काला माड़वाला तादमे आहर वापडा टीम के चीफ कोच रहे। हर पहलवान की पुश्त पर 8-10 आदमी होते हैं जो उसकी निगहदाश्त और सेवा करते हैं। ये ऐसा पहलवान था जो इस पुश्त पनाही से महरूम था। कसरत छोड़ने की वजह से काला पहलवान का जिस्म भारी हो गया था और 30 मार्च 2004 को हार्ट अटैक होने की वजह से सिर्फ 37 बरस की मुख्तसर सी उम्र में इस दारे फानी से कूच कर गए। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख का वो वाहिद पहलवान था जो 5 दफ़ा सैफ गेम्स का चैंपियन हुआ और 4 दफ़ा बेस्ट रेसलर नामजद हुआ, जो एक रिकॉर्ड है। मगर इनकी वफात पर
पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया की मौत जैसी खामोशी बेहिसी और बेकदरी की अनोखी मिसाल थी। काला माड़ूवाला की मौत स्पोर्ट्स की दुनिया का अजीम सानहा थी। ये पहलवान अगर किसी कदरदान कौम का सपूत होता तो इसकी ऐसी शान बयान की जाती कि वो तारीख का हिस्सा बन जाती। काला माड़ूवाला को हजारों सोगवारान की मौजूदगी में मियानी कब्रिस्तान लाहौर में सुपुर्दे खाक कर दिया गया और यूं पाकिस्तान में पहलवानी के सुनहरी दौर का एक रोशन बाब हमेशा के लिए बंद हो गया। जब तक फन पहलवानी जिंदा है, अब्दुल मजीद अलमरूफ काला माड़ूवाला का नाम भी जिंदा रहेगा। आप सब दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि काला पहलवान माड़ूवाला समेत तमाम मरहूमीन पहलवानों के लिए दुआए खैर कर दें और दुआ है कि पाकिस्तान में फिर से देसी कुश्ती का अरूज हासिल हो। ना मुकम्मल कहानी मुकम्मल हुई, ना तमाम फसाना तमाम हुआ। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और अपनी मोहब्बत का इजहार इस वीडियो को लाइक और शेयर करके करें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।